बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात के सामने हम बिस्तरी के ताल्लुक से कुछ मसाइल और आदाब रख रहा हूँ। नौजवान लड़का है जिसने सवाल किया है कि मुफ्ती साहब मेरी शादी होने वाली है, शादी की डेट फिक्स हो गई है और मुझे कुछ भी नहीं मालूम कि बीवी से कैसे मिला जाता है, उसके क्या आदाब है, हम बिस्तरी कैसे की जाती है, सुहागरात के क्या आदाब है, मुझे कुछ पता ही नहीं। यानी कि आज के माशरे में भी ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो अपने आप को अल्लाह के फजल व करम से पाक दामन रखे हुए हैं। तो साहिल ने जो सवाल किया है वो यही है कि मुझे इसके बारे में कुछ तफसील बता दीजिए। तो आप कुरान करीम उठाएंगे तो उसमें आपको एक आयत मिलेगी, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सारी कायनात इंसानी के लिए, जिन्नात के लिए एक आइडियल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक जो है हम सब के लिए एक बेहतरीन नमूना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां नमाज पढ़ने का तरीका बताया है वहां पर जो है रोज़ा रखने का तरीका भी बताया है। जहां रोज़ा रखने का तरीका बताया है वहां हज और ज़कात अदा करने का तरीका भी बताया है। ऐसा नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज रोज़ा नमाज और ज़कात पे इक्फा कर दिया हो कि बस यही सब है। नहीं, अपनी जिंदगी के हर एक पहलू को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोल के रखा है इसी आयत की रोशनी में कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि अल्लाह ने खुद फरमा दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी आप सब के लिए एक बेहतरीन नमूना है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी जिंदगी का हर एक पहलू खोल के रख दिया और उम्मत को बता दिया कि अगर ये तरीका है मेरा, अगर इस तरीके पर होगे तो कामयाब हो जाओगे। तो ऐसा कैसे हो सकता था कि फिर हम बिस्तरी का तरीका मौजूद ना हो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम बिस्तरी का तरीका भी बता दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अपनी बीवी के पास जाओ तो एकदम जानवर की तरह उस पर ना टूटो, जानवर की तरह नहीं टूटना है, बल्कि बोसो किनार से शुरुआत करो, प्यार मोहब्बत से शुरुआत करो और उसको दिन में ही बता दो कि बेगम साहिबा आज हम आपसे शाम को हम बिस्तरी के ताल्लुक से मुलाकात करेंगे, ताकि वो जहनी तौर पे भी तैयार हो जाए और अपने बदन की साफ सफाई भी कर ले। याद रखे मैं क्या कह रहा हूं, दिन में ही बता दे, दिन में ही बता दे कि मैं आपसे आज रात को मुलाकात करूंगा। और ये भी बताया हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि रात का आखिरी हिस्सा बेहतर है। हालांकि वक्त तो कोई भी हो, दिन हो या रात हो, सब वक्त में जायज है, सिवाय तीन चीजें ऐसी है जहां पर हम बिस्तरी बिल्कुल मना है। एक तो हालत हैज में हराम है, दूसरा निफास में हराम है और तीसरा रोजे की हालत में हम बिस्तरी नहीं की जा सकती, वहां भी मना है, शरीयत ने बिल्कुल मना किया है। अगर कोई हम बिस्तरी रोजे की हालत में कर लेता है तो फिर जो है उस पे क्या होता है, उस पर कफारा लाजिम आ जाता है, यानी कि एक बीवी पे भी और मर्द पे भी 60 रोजे का कफारा आएगा। तो लिहाजा रोजे की हालत में हम बिस्तरी से बचे, इज्तनाब करें। इसके अलावा जैसे कि बाज हजरात ये समझते हैं कि जैसे कुरान ने कहा है कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए खेत की तरह है, तुम जैसे चाहो जिधर से चाहो दाखिल हो जाओ। तो याद रखे जाना खेत में होता है, खेत के अलावा नहीं। ये भी याद रखने की बात है कि खेत जो है अगले मकाम को कहा है, यानी कि शर्मगाह को, ना कि दुबुर को नहीं कहा, यानी कि पिछले मकाम को नहीं कहा खेत। यहाँ ये समझ लीजिए कि अगर कोई पिछले मकाम में अपनी बीवी से हम बिस्तरी करता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसने मेरे लाए हुए दीन का इनकार कर दिया, यानी कि वो शरीयत का मुनकिर हो जाता है। इसलिए पीछे के मकाम से बचे। और ये भी समझने की बात है, कुरान शाहिद है, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को जो तबाह किया है वो पीछे के मकाम की वजह से ही किया है, जिसमें कि वो मर्द हजरात से ही, मर्द जो करते थे इस लतावत जिसको बोलते हैं, लवातत जिसको बोलते हैं, तो इसलिए इससे इज्तिनाब करे। और मैंने ये भी बता दिया कि तीन हालात ऐसी है, हालत हैज, हालत निफास और रोजा, इसमें हम बिस्तर नहीं होना। इसके अलावा ये समझने की बात है कि दिन के मुकाबले में रात को और रात में भी आधी रात के बाद हम बिस्तरी करना ज्यादा अच्छा है। और दिन से ही दोनों इस बारे में जो है यानी कि इशारा कर दे, एक दूसरे को जो है बता दे कि हम आज मुलाकात करेंगे। और यहाँ ये समझे कि बिल्कुल नंगे ना हो, बरहना नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर ऐसा हो तो औलाद के बेशरम होने की, यानी कि औलाद बेशरम हो सकती है,
اس کی امکان زیادہ ہوتے ہیں اولاد بے شرم ہونے کے۔ احادیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود کو بھی اور اپنی بیوی کو بھی کسی کپڑے سے چھپا کے رکھو، اور جب بیوی کے بالکل پاس جاؤ یعنی کہ دخل کا وقت ہو تو اس میں سب سے پہلے کیا کرے، دل ہی دل میں بسم اللہ پڑھے اور اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھ لے جس کا میں آپ کو ترجمہ بتا رہا ہوں۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، یہ جو لفظ ہے بسم اللہ اس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اے اللہ ہماری اور ہماری اولاد، یعنی کہ جو اولاد اللہ اس وقت عطا فرمائے گا، اگر پریگننٹ ہو جاتی ہے تو اللہ جو اولاد عطا فرمائے گا تو اس دعا کے پڑھنے سے کیا ہوگا کہ وہ شیطان سے محفوظ رہے گی۔ شیطان سے کیا رہے گی؟ محفوظ۔ اس دعا کے بعد اگر بیوی پریگننٹ ہو جاتی ہے تو ہونے والا بچہ شیطان اور برائی سے محفوظ رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ بچہ جو ہے گناہ نہیں کرے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان پہ خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور ہم بستری کے سمے بیوی اور شوہر دونوں ہی بات چیت نہ کرے، زیادہ بات نہ کرے، کیونکہ اس سے کیا ہے کہ بچہ گنگا یا حقلا یا تتلا، اس طریقے سے توتلا گنگا یا بہرا، اس طریقے سے بچہ پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ بیوی یا شوہر ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھنے سے بچنے کی کوشش کرے، ورنہ اس سے آنکھوں کی روشنی کم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی بچے کا، جیسے کہ ابھی ہم بستری ہو رہی ہے تو کسی جو بچہ کبھی آپ نے بدصورت آپ کی نظروں سے گزرا ہو اس کا تصور نہ کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر وہ آپ نے تصور باندھا اور اسی دن حمل رہ گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہی اسی بدصورت شکل والا بچہ پیدا ہو۔ یہ یہاں تھوڑا دھیان رکھنے کی بات ہے۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی سمجھے کہ کعبے کی طرف رخ نہ کرے، بالکل بھی کعبے کی طرف رخ بالکل نہ کرے، بالکل بھی ایسا کام نہ کرے جس سے کہ کعبے کی بے حرمتی ہو۔ اور ساتھ میں یہ بھی سمجھنے کی بات ہے، یاد رکھے کہ امیجن میں اپنے جو ہے کسی غیر محرم کو لے کر نہ آئے، دونوں ہی میاں بیوی، یعنی کہ کبھی مرد سوچتا ہے کہ بیوی سے ہم بستر ہو رہا ہے اور وہ امیجن میں کسی اور کو لے آتا ہے، تصور میں کسی اور کو لے آتا ہے، گویا کہ وہ زنا کر رہا ہے، زنا کا حکم اس پہ لگے گا۔ اسی طریقے سے بیوی کسی کو امیجن میں لے آئے تو وہ بھی زنا کے حکم میں آئے گی۔ اور یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ روز قیامت انہی ہم بستری کے، میں قرآن کی آیت نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ قرآن کی آیت سے کسی سے استدلال اگر کیا جائے تو یہ آتا ہے، حضرت پیر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں کہ امیجن جو کیا ہے نا دل کے اندر، تو وہ جو ہے پل صراط پہ روک کے وہ ویڈیو کی شکل میں، جیسے ویڈیو چلتی ہے نا، اس شکل میں جو ہے سب کچھ سامنے لا دیا جائے گا کہ تم نے یہ سب امیجن کیا تھا، تم غیر محرم کو امیجن کر رہے تھے یا کر رہی تھی، تو یہ سب سامنے آ جائے گا۔ لہذا اس سے بچے، یہ مکمل ہم بستری کے آداب ہے، اور یہ میں نے آپ کو بتایا اسلامی تعلیمات۔ اور آج کے مسلمان صفحہ نمبر 50-51 آپ کھول کے دیکھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔